Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Saya Paul dan ini Santi istri saya. Kami ingin mengajak saudara untuk memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. Good to see you all again. I'm Paul and this is my wife Santi. And we would like to invite you to come and to sing praises to the name of the Lord and later to also hear from His word. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Hanya Inilah Aku Tahu, I Know Whom I Have Believed. Ku tidak tahu mengapa Tuhanku menganugerahkan selamatku, dan karena kasih menebus aku seorang jahat dan seteru. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Ku tidak tahu saatnya Tuhanku kan datang lagi ke dunia, mengangkat naik semua salehnya, mengantar pulang ke surga. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, not why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I'll walk the veil with Him or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Saudara, mari sekarang kita berdoa. Let us now pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami dapat percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada Engkau. We thank you, Heavenly Father, that we can trust you and we can entrust our entire lives unto you. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Maha Kuasa, dan kami percaya Engkau akan mengatur hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. We trust, Father, that you are almighty and that you can arrange our lives, take control over our lives perfectly. Tidak ada lagi tangan yang lebih baik daripada tangan-Mu. There is no better hands, Father, than your hands. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 11 ayat 17. I'm going to read from the book of Proverbs chapter 11 verse 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri,
tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dalam bahasa Inggris, Proverbs 11 verse 17, those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves. Those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves. Saudara, di dalam firman Tuhan ini ada dua kata yang dikontraskan, yaitu kata murah hati dan kata kejam, atau kata baik dan kata kejam. In this verse, there are two words that are in contrast. The first word is merciful, generous, or kind, or good, contrasted with the word cruel. Nah, saudara, yang mengikuti ibadah hari Minggu mungkin masih ingat khotbah hari Minggu yang lalu, yaitu tentang Elisha dan perempuan di Sunem. Those of you who follow our service on Sunday, perhaps still remember that we talk about Elisha, the prophet, and the Shunammite woman. Kita tahu bahwa Tuhan mengaruniakan anak kepada si perempuan itu, si ibu itu, tapi kemudian anak itu meninggal dunia, namun akhirnya lewat Elisha, anak itu dibangkitkan. Perhaps you still remember that God gave her a child through Elisha, and yet later on the child died. But through the prayer of Elisha, God raised that child. Nah, saudara, kita ini belajar bahwa Tuhan itu ingin menunjukkan kuasa-Nya yang besar kepada si perempuan itu, supaya perempuan itu bisa juga mengenal dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. We learned that God showed His power to this woman, and God wanted her to know Him as the Almighty God. Setelah kita belajar bahwa satu hal, kita ini bisa melihat mujizat kelahiran, tapi hal yang lain diberikan kesempatan melihat mujizat kebangkitan. We learned that it is one thing, to see the miracle of life, the birth. She had no child, and God granted her a child. So she witnessed the miracle of birth, the miracle of life. Tapi saudara, dia juga diberikan kesempatan melihat mujizat kebangkitan sewaktu Tuhan membangkitkan putranya yang sudah meninggal itu. But God also gave her the privilege of witnessing the miracle of resurrection, when God raised her son from the dead. Saudara, perempuan ini seperti kita ketahui dengan suaminya orang yang murah hati, orang yang baik. As we have learned that this woman and her husband are generous people. Mereka melihat Elisha datang ke kota mereka dan tidak punya tempat untuk tinggal, tidak ada tempat untuk makan, maka mereka membuka pintu rumah, mengundang Nabi Elisha untuk datang, untuk makan, untuk tinggal di rumah mereka. When they see Elisha has no place to eat, has no place to sleep, then they open the door of their house to welcome Elisha into their home, to not only eat but also to stay. Nah, saudara, kita melihat mereka ini baik, mereka ini murah hati. We know that they are good people, they are kind, they are full of mercy. Saudara, karena itu juga akhirnya kita bisa melihat mereka diberkati Tuhan dengan anak itu. And we also see how God blessed them, by giving them a child. Nah, saudara, kita juga tahu bahwa cerita ini nggak berakhir di situ sebetulnya. We also know that the story does not end there. Kita tahu bahwa belakangan, saudara, akan ada kelaparan, kekeringan di tempat di mana mereka tinggal. Nah, Nabi Elisha datang kepada mereka, memberitahukan mereka bahwa akan ada kelaparan dan kekeringan di sini. Jadi, pindahlah, jangan tinggal di sini. Elisha
warns them that there will be famine in the land. So Elisha encourages them to actually relocate. Nah, mereka pindah, saudara, dari Shunem di daerah dekat Galilea, mereka ke daerah orang-orang Filistin. So they relocate from Shunem, the Galilean area, move to the Philistine area. Dan mereka tinggal di sana selama 7 tahun. And they lived there for about 7 years. Nah, setelah 7 tahun mereka kembali ke rumah mereka. Ternyata rumah mereka, tanah mereka rupanya sudah diambil oleh orang. When they return home, they find out that their land and their home have actually been taken by somebody else. So somebody else have been living there in their absence. Nah, saudara, sudah tentu ini sangat menyedihkan mereka. Nah, kemudian mereka itu datang menghadap raja. Mereka ingin mengajukan petisi mereka supaya raja bertindak memberikan tanah dan rumah mereka kembali kepada mereka. They appeal apparently to the king to get their house and their land back. Nah, saudara, Tuhan sudah atur semuanya dengan sempurna. Sewaktu wanita itu datang menghadap raja, saudara, ternyata raja itu sedang berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Gehazi, pelayannya Nabi Elisha. The moment she actually arrives at the palace to see the king happens to be talking with Gehazi, the servant of the prophet Elisha. Dan tebak apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua. You can guess what they're talking about then. Saudara, raja sedang bertanya-tanya kepada Gehazi. Coba ceritakan, apa saja tuh yang telah diperbuat oleh Nabi Elisha? The king is actually talking about Elisha the prophet. And the king is asking Gehazi to tell him what Elisha the prophet has done. Nah, salah satu hal yang Gehazi ceritakan adalah tentang, nah ini nih saudara, Elisha dipakai Tuhan membangkitkan putranya ibu ini. And guess what Gehazi is telling the king about? Gehazi is telling the king about Elisha's raising this woman's son. Begitu selesai bicara, begitu selesai menceritakan, muncullah si ibu ini. And the moment Gehazi finishes telling the story about Elisha's raising this woman's son, this woman steps in. Jadi langsung Gehazi spontan berkata, ini dia orangnya. Ini dia mamanya. So immediately Gehazi says to the king, here she is. She's that woman that I'm talking to you about. She's the mother of that child. Her son died. And then through Elisha the prophet, God raised that son back. Nah, saudara, raja senang sekali bisa bertemu dengan si ibu ini. Of course, the king is so delighted to see the woman. Dan kemudian setelah bicara-bicara, raja tanya, ada apa datang ke sini menemui saya? So after they spend time talking, then the king asked her, why are you here? What do you need from me? Jadi akhirnya ibu itu berkata, kami pergi mengungsi selama 7 tahun karena kelaparan, kekeringan. Kami kembali, tanah kami, rumah kami sudah diambil oleh orang. So that woman tells the king what happened. That I was gone for 7 years due to the famine. When we came back, our land, our home had been taken over by somebody else. Wah, raja dengar gitu, raja langsung bertindak. Ya, raja kemudian berkata kepada pesuruhnya atau bawahannya, urus ya masalah ini, memastikan bahwa ibu ini mendapatkan kembali tanahnya dan rumahnya. Ya, upon hearing the story, then the king says to his staff, you go, you take care of this problem, and you make sure that she will get her land and her home back. Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa ya. Saudara, Tuhan mengatur semua dengan begitu sempurnanya. First thing we can see is that God has made arrangement for everything so perfectly.
Saudara, tidak ada kebetulan di sini. I want you to know that there's nothing that happened here by accident. Everything happened by design, by the plan of God. Maka sewaktu ibu ini datang menghadap raja, Tuhan sudah mengutus Gehazi dulu untuk menghadap raja. So you see, before she goes to see the king, God has already sent Gehazi, the servant of Elisha, to see the king first. Dan Tuhan mengatur sehingga percakapan antara Gehazi dengan raja adalah tentang apa yang Nabi Elisha telah lakukan. And God has also made the arrangement that the topic of the conversation would be about what Elisha has done. Dan secara spesifik, di saat sebelum ibu itu menampakkan dirinya, hal yang sedang dibicarakan dari semua yang dilakukan oleh Elisha adalah tentang Tuhan membangkitkan si anak ibu itu. And out of all what are the things that Elisha has done, it just so happens that when that woman shows up, Gehazi is talking about her. How God has raised her son from the dead. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah atur semua. Tuhan sudah atur semua. Sehingga begitu pas setiap waktu. Tidak ada yang meleset. Nah, saudara, mengapakah Tuhan melakukan ini? Saudara, Tuhan melakukan ini karena Dia melihat perempuan ini adalah perempuan yang baik, yang murah hati. Saudara, perempuan ini memiliki hati Tuhan. You see, the reason why God does all of that for this woman is simple. Because God sees this woman as a good woman, as a kind woman, that her heart is full of mercy. Apa yang dilakukannya buat Elisha bertahun-tahun yang lalu, menyediakan tempat tinggal, memberi Elisha makan, tidak pernah luput dari mata Tuhan. What she did to Elisha years ago, giving him food, giving him place to stay, never escaped the sight or the eyes of God. Tuhan lihat semuanya. God saw everything. Saudara, maka tadi firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. And that is why the Bible says here, those who are kind benefit themselves. Seolah-olah saudara, orang yang murah hati, orang yang baik hati, sebetulnya sewaktu dia berbaik hati kepada orang, dia seolah-olah sedang menabung kebaikan yang nanti Tuhan akan berikan kepadanya. So it's like when those who are merciful, those who are kind, do something good to others, they're actually like saving all these good things, all these benefits that God is going to install for them. In God's time, God will just bless them. Nah, jadi firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. And that's why the Bible says, those who are kind benefit themselves. Saudara, kadang-kadang kita berpikir begini kan ya, aduh saya baik hati sama orang, saya tolong orang, rugi. Sometimes we think just the opposite. When we are kind to people, when we do something good to people, oh, we are losing. We're not gaining anything. We are suffering loss. Saudara, orang yang seperti itu adalah orang yang hidup di dalam hukum untung rugi. People who are like that actually live in the law of gain and loss. Hidup mereka adalah mencari keuntungan dan terus menghindari kerugian. Their lives basically center around one theme: how to gain more and how to stop losses. Saudara, tapi Tuhan mengubah ya cara pikir kita sewaktu kita mengenalnya. But when we know God
through Jesus Christ our Lord, He changes the way we think, the way we see life. We no longer see life as gain or loss. Ya, Tuhan mengubah kita sehingga kita tidak lagi melihat hidup dari kacamata untung rugi. No, tidak lagi. Tuhan mengubahnya menjadi begini, saudara. Untung dan untung. God changes the mind, our mind, from gain or loss to be gain and gain. Bukannya rugi, tapi untung. Not loss, but gain. Sebab sewaktu kita memberi, sewaktu kita bermurah hati kepada orang, kita sedang memberi diri kita keuntungan. Because the Bible says when we give to people, when we are generous to people, we are actually lending it to ourselves. We are doing ourselves a huge favor. Nah, di sini saudara diperlukan iman. Ya, this requires faith. Karena memang berdasarkan pengamatan mata, waktu kita memberi, kita kehilangan. It requires faith because it is true. Ya, through our eyes, flesh eyes, when we give, when we are being generous to people, we are actually losing. Nah, lewat mata iman, kita percaya bahwa yang kita lepaskan itu tidak akan kemana-mana, tapi diambil Tuhan, disimpan olehnya untuk nanti diberikan kembali kepada kita. But through the eyes of faith, this is what actually happened. We see through the eyes of faith that whatever it is we give out of the generosity of our heart is actually taken by God, stored by Him, to be returned to us in His time, in His way. Seperti itu, saudara. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kebalikannya. Firman Tuhan mengkontraskan ya, murah hati atau baik hati dengan orang yang kejam. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. The Bible says, in contrast to those who are generous, those who are kind, those who are merciful, those who are cruel bring ruin on themselves. Mereka yang kejam sebetulnya sedang menabung kehancuran. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Singkat kata, saudara, Tuhan mau mengatakan orang yang kejam, yang tidak murah hati, jadi kebalikan dari murah hati ya, tega gitu, nggak memberi, tega gitu, nggak membagi, tega sama orang. Orang-orang yang tega seperti itu tuh sebetulnya sedang menabung kehancuran. Karena tinggal tunggu waktu, Tuhan akan nanti mengembalikan ketegaan mereka, kekerasan hati mereka, ketidakpedulian mereka kepada mereka dalam bentuk kehancuran. So what God is doing is actually this. When we are cruel to people, when we're not generous to people, when we're not merciful to people, He is actually collecting our ungenerosity, our cruelty, our unwillingness to share, to think of others, to care for others. God is actually gathering them all, collecting them all, to be actually returned to us in the form of devastation, ruin. Ruin. Saudara, ini kata-kata yang sangat-sangat keras. These are very strong words. Nah, kita tidak mau ini menimpa kita. And I'm sure we don't want this to happen to us. Jadi, menjadilah orang yang murah hati. So be kind. Be merciful. Be generous. Those who are generous, those who are actually doing themselves a big favor. Percayalah
bahwa apapun yang kita berikan sedang Tuhan ambil untuk Tuhan tabung, nanti untuk Tuhan berikan kembali kepada kita. We must believe through the eyes of faith that whatever it is we give to others is actually being received by God to be saved up by Him, to be stored up by Him, and in the end, to be returned to us. Amin. Amin. Santi, silakan menambahkan sesuatu. Saya mengaminkan semuanya. Tadi terlintas satu pikiran saja, orang yang bisa baik kepada orang lain itu adalah orang yang mengerti anugerah Tuhan dan juga menganugerahkan Tuhan. Anugerah Tuhan itu disalurkan kepada orang lain. Jadi bukan karena kita ingin dibalas baik dengan Tuhan, tapi kita ingin menyalurkan anugerah Tuhan yang kita sudah mengerti. Anugerah Tuhan itu adalah yang terutama untuk kita bisa juga mengerti kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lagu yang akan kami nyanyikan sekarang adalah More About Jesus. More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more about Jesus in His word, holding communion with my Lord, hearing His voice in every line, making each faithful saying mine, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more about Jesus on His throne, riches in glory all His own, more of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me, more about Jesus, more about Jesus,
sekarang nanti akan mengakhiri dengan doa. Heavenly Father, thank you that you are the author and the finisher of our lives, and that you have planned for us so perfectly. But in your planning, it also includes of giving away your grace that we have received. May we give it freely, Lord, for we receive it freely. None that we have belong to us. It belongs to you. So may we be the giver of your grace to others. Thank you for being so gracious to us. We give you praise and we give you thanks, for you are a gracious God. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara, dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. See you all again, and may God bless us all.